hantar through email kan? You email to me. Email. Mahfuz dah done seorang je. So ada 7 orang lagi belum email to me. Okay. Okay, right. Okay, thank you. So tadi kita ada berbincang which is very good scenario based, and then Mahfuz pun ada contribute and sebagainya. So soalan-soalan final exam dalam bentuk macam tu. So you have to give your thoughts and whatnot lah. So I think saya suka interaktif macam tu. So that kita boleh exchange in terms of ideas, in terms of experience dan sebagainya. And rentetan daripada tu kita really treasures intelligence is very important. So for your information, masa dulu 1997 tu, I think you guys pun still kat sekolah lagi, mindset ditubuhkan, and then bila ada kejadian barulah incident response dan juga forensic. Selepas mindset kita tubuhkan digital forensics department lah. So daripada situ ada je case, baru take action, baru ada incident response dan sebagainya. So benda tu letih. It is still prevalent sampai sekarang. Is still very important. CISA, DFIR, digital forensics incident response is important, but with cyber intelligence ni dia complement CTI, dia akan complement DFIR stroke CSAT, ya. So supaya kita mendapat orang kata information tu lebih awal, and then segala persiapan dari cyber defense strategies. Contohnya kan kita pernah dengar ada isu je bila ada cyber trooper Malaysia hentam Israel dan sebagainya, tiba-tiba Israel hantar satu flight yang buat intel, dia ada dekat over Malaysia punya cyberspace. Singapura pun ada, ya. Negara kecil macam Singapura tu, dari segi strategi, dari segi politik dan sebagainya, macam mana dia nak mengawal keadaan. Bawah ada Indonesia, atas ada Malaysia. So macam mana Singapura nak overcome dia tu? Tak ada resources. Dari segi water security, orang duk cakap pasal food security, Singapore on water security. So that's why kita tengok dekat Singapore, dia punya SOP, dari segi dia punya orang kata dia punya policy is very good lah. Sebab bila kita ada duress ni, maka kita kena overcome. Saya dulu orang technical, more on technicality. Bila dah move towards career punya development dan sebagainya, governance, in terms of governance, policy ni very important, being complemented by technicality. Nak tak nak, technical tu penting. And then yang mana you all baru nak start career dan sebagainya, kena buat presentation dekat Cyber Security Malaysia, just to share with you guys, dan juga tempat-tempat lain. Kalau kita nak career progression, kita mesti boleh bercakap. So daripada presentation kita tu, it's not too wordy, too taxi, just nice. Dia punya some diagram ke informative, and dari situ mesti be able to explain, articulate. Itu penting. It's very subjective, from individual to individual. It's an art sebenarnya. Macam mana you nak buat presentation, termasuk juga dengan cyber threat intelligence. Macam mana you nak buat presentation. That's why saya just to move daripada yang technical ni kepada soft skill. Soft skill ni is very important lah, ya. In terms of dekat rumah ke, dekat mana-mana, with family, dengan neighbours, dengan your friend, dan juga professional, your colleague ke dan sebagainya. In terms of representation tu very important. Kena pandai bercakap, just to give some kind of advice. So cyber threat intelligence ni
is really important sebab di bawah division saya ada MyCert, ada Digital Forensic Department dan juga ada Cyber Threat Intelligence. Dulu saya sebelum masuk ke dunia responsif sebab my division is Cyber Security Responsive Services, saya start dulu dengan proaktif. Saya tengok in terms of common criteria, macam mana nak came up dengan security target, protection profile, dengan pen testing, VAPT dah buat dulu. Zaman-zaman awal tu saya buat in terms of Wi-Fi hacking. Dekat Putrajaya, saya menetap di Putrajaya dan juga Cyberjaya. Masa awal tu Putrajaya tak really secure. Bawa yagi antena dan sebagainya, boleh masuk ke dalam sistem, boleh buat scan. Network mapping tu kita boleh tahu server apa yang ada kat situ, and senang je nak compromise. So benda-benda macam tu can be considered as cyber threat intelligence, cuma kita tak detonate je, tak letak malware dan sebagainya. And kriptografi, saya cuba juga dulu go into cryptography, tapi cryptanalysis dan sebagainya too much of mathematical. And then kalau kita dapat tahu dari segi konsep, ES, triple dash dan sebagainya still prevalent. But again, bila kita bermain dalam dunia machine learning, AI, still kita kena jumpa matematik. Matematik ni tak dapat lari lah. Dari segi personal dengan professional, mathematics is very important. So benda ni applicable macam kita nak membuat decision choice kan, sama ada A atau B, is still mathematics. So cryptography, I've looked into that, macam ISMS dan sebagainya. Not so much sebab benda tu not technical sangat, but still very important. Dia duduk ke atas. Policy wise kita kena follow, and the technicality akan support the governance semua akan support the technicality. So kalau saya dulu suka membaca, beli buku, tapi kadang-kadang buku-buku ni lambat sikit nak baca lah. So kalau ada time je, spend time with family, tengok series dan sebagainya. Kalau siapa pernah tengok cerita Homeland ni, watak Carey ni adalah watak sejati intelligence. Dia bekerja dengan CIA. Memang dia mungkin fiction, watak tu sebenarnya tak ada, tapi through scripting dan sebagainya, kita cerita ni dia try to portray CIA punya agent. And for your information, dekat CSM kita dah completed satu drama. Mungkin dia first drama lah, dia panggil Cyber Casa punya drama. Saya tak tahu yang final punya ni, kita panggil lah pelakon-pelakon datang ke CSM, dia melakonkan macam nak memberi promotion in terms of kerjaya of cyber security analyst lah. So nanti insyaAllah nanti mungkin tahun ni kot CSM bekerjasama dengan Finas. So kita ada satu drama lah. So kalau drama tu being accepted, mungkin ada sequelnya ataupun ada seriesnya pada masa hadapan. So berbalik, kalau siapa berminat dalam dunia threat intelligence ni, macam saudari Carey ni, macam dah jadi kadang-kadang orang gila. Dia terpaksa makan ubat. Dia terlalu taksub dengan kerja dia. And then kerja-kerja segini, threat intelligence ataupun security, I must say that kadang-kadang kita takut juga bila kita handle case-case yang high profile. Saya pernah handle case-case yang high profile. Secara umumnya apa yang saya nak share memang sedikit menggusarkan. That means dari segi you punya security kan. Because when you retrieve information daripada handphone, daripada machine, daripada sistem, you dapat some kind of information dekat situ. Contohnya ni case secara general. Ada case bila kita buat hard disk ataupun digital forensic analysis on hard disk.
Kadang-kadang kes objektif yang lain, tapi bila you buat image kat hard disk tu, you nampak benda yang lain, benda-benda orang tu yang tak sepatutnya buat. Sebab tu kita panggil personal computer kan, dekat situ. Kadang-kadang dari segi luaran, kita nampak dia punya watak tu mungkin alim dan sebagainya, tapi bila tengok dia punya komputer tu, dia adalah 180 degree punya person contohnya. So siapa yang nak go into forensik dan sebagainya, ethics penting sebab you bermain dengan information. So information tu ada information yang post incident. Ini tak ada insiden lagi berdasarkan data-data yang sedia ada. Kita collect data tu dan kadang-kadang data tu mungkin dia professional, dia campur emotional. Kita sebagai manusia kita ada feeling. Mungkin kadang-kadang terbawa-bawa dan sebagainya. That's why SOP nanti saya akan share SOP cyber threat intelligence ni, macam mana yang kita develop dekat cyber security macam. So kalau ada masa, kalau dah tengok bagus, kalau tak tengok lagi mungkin boleh tengok lah cerita ni. Bukan saya promote, it's just that kebetulan saya tengok Carrie ni cara-cara yang dia buat kerja dan sebagainya, memang SOP tu SOP yang sebenarnya lah. That means ada some yang features yang tak betul, and most of the content of that particular series adalah betul, ya. So intelligence ni explore what may happen based on information. So kita collect information, be it personal, be it professionally dekat rumah pun kadang-kadang kita dengar. Contohnya rumah 2-3 rumah tu mungkin ada kecurian dan sebagainya. So itu intel juga. That means kita kena berjaga-jaga. So kita kena letak CCTV dekat rumah, and then kita letak padlock yang lebih baik. So intelligence ni ada kat mana-mana. Kalau kita pergi kat kampung ni macam Cik Kia, contohnya dia pergi tanya busybody kan, orang putih kata busybody di sana di sini, just to get information, and then you exploit the information. That's why tadi mungkin macam Mahfuz cakap, dia ada maklumat intelligence on MH370, tapi Indonesia tak boleh nak share. So bila dia buat risk assessment, kapal terbang hilang, itu Malaysia punya hal lah. Yang nanti diorang tahu pula kita punya kerja-kerja intelligence. So benda-benda yang you bayangkan, yang hacking dan sebagainya, pada cyber criminal tak ada masalah, tak ada birokrasi. That means dia transcend je. That means dia ada syndicate, macam kita dah discuss in the past, saya pun dah lecture. So dia ada syndicate dan dia pun very formal, tapi dari segi cooperation tu dia tak adalah macam kita kan, kita nak dapat information daripada negara lain, ini secret dan sebagainya. So that's why ada juga yang go into red teaming ataupun offensive. Ya, dalam military dia ada defensive punya doktrin, dia ada offensivenya doktrin. So offensive ni kadang-kadang kita nak cari maklumat tu, kita terpaksa hack. Kita punya target, and then daripada target tu kita dapat segala maklumat. Saya ada juga buat exercise, dia lain daripada VAPT. Red teaming ni lebih technical, lebih mencabar. Dia duduk je diam dan kita try hack the organisation, supaya kita nak tengok whether defense mechanism, whether it is in terms of person, people, process dengan technology is good enough, sama ada dia boleh defend or not. So tu sedikit banyak on intelligence. Pada saya dah lama on forensic, even saya punya focus area forensic, so saya tambahkan so that dia jadi forensics intelligence. Forensics ni penting sebab forensics tu, bila kita sebut forensics tu kita buat analisis yang very systematic, sebab nak pergi ke court, and then bila kita nak buat intelligence pun kita buat ikut cara forensics, that means systematic. Benda tu analytical, menggunakan tata cara yang baik,
framework yang being accepted, being challenged, being verified. So kita punya intelligence tu kalau boleh kita nak A1 punya intelligence. Of course kalau early days of the analysis mungkin stakeholder nak boleh tak you bagi some kind of information saya ada ni C punya kelas C3 dan sebagainya, but I'll do more investigation ataupun research lah. So kadang-kadang terpaksa bagi sebab tu dia ada rating. So investigation ni banyak rely macam forensic, digital forensic ataupun research explores in the past benda tu dah berlaku, what has already happened based on information. So segala aktiviti kita dekat personal computers tu memang being recorded here and there. That's why dia punya keyword again hypothesis lah. That means hypothetically this what happened, then being supported by digital evidence dekat situ. So kalau investigation ni dia complementing each other. Intelligence ni dia bagi information kat investigation, dan investigation dia pengakhiran. Kalau intelligence je tak ada investigation, so benda tu hanging. So investigation tu dia mesti wrap up. That means dia mesti tangkap perpetrator tu, tangkap orang jahat dan sebagainya. So ingat benda ni saya bagi clue lah, in terms of nanti soalan exam ke apa, you must be able to differentiate. Kadang-kadang orang security sendiri, cyber security, dia tak faham kat mana ada intelligence, kat mana kat investigation, sebab terlalu banyak under cyber security taxonomy dia. Kat mana ISMS, kat mana crypto, kat mana domain-domain yang lain. Tapi you must have very good understanding of the concept, dan senang kita nak membuat kerja. So berbalik pada cyber threat ni, kita nak cari threat intelligence. Nama dia threat, cyber threat intelligence. Kita nak cari maklumat threat, cyber threat. Maklumat malware ni kalau mengikut ENISA, siapa yang tak tahu, ENISA ni satu pertubuhan. Kalau kita tahu kan Europe tu dah ada kesatuan Eropah. Pada awalnya UK sepatutnya masuk kesatuan tu, tapi UK merasakan dia UK lah, United Kingdom. Sebab tu ada Brexit dulu, so diorang membuat macam survey sama ada nak stay as a UK ataupun stay termasuk dalam kesatuan Eropah. Sebab benda ni benda politik kan. Eropah ni dia punca segala benda. Kalau kita tengok tamadun manusia, kita tengok daripada contohnya kalau technicality, the first IR, second IR, third IR, Industrial Revolution sampai fourth IR. So fourth IR ni ramai takut. Saya ada meeting dengan a few CIO, banyak kerja yang akan jadi obsolete. That means digital transformation. Dan dalam tu saya cakap digital civilization, maka akan ada digital security, maka akan ada digital dictatorship. That means orang boleh manipulate the bits and zero. So berbalik pada ni, malware adalah prevalent. So kelas ni very important That means malware reverse engineering minggu ke-7 onwards kita akan bermain dengan malware Macam-macam kita pun dah start bercerita tentang Emotet, Stuxnet dan sebagainya. So we look into that to detail. Web-based attack, phishing ni initial access lah benda ni human as a weakest link, 1, 2, 3, 4, 5 ni menjadi top and then kemudian baru ada DDoS dan benda-benda yang associated with cyber threat. And then saya juga tengok yang cyber espionage ni menarik juga. Dia mencuri maklumat dan memang dah terjadi dekat Malaysia. Menggunakan framework cyber attacks yang sedia ada, contohnya Empire ataupun Metaspark framework. So depend pada creativity.
Sebab tu dunia cyber security ataupun digital security memang menjamin masa depan lah. That means kalau you all dah memang nak fokus on cyber security, sampai bila-bila pun benda tu akan prevalent, nak kita akan masuk dan telah masuk dalam dunia digitalization. That means semuanya berdasarkan information, digital. So cyber threat intelligence ni ada sliding scale of cyber security. That means architecture is your data center, and passive defense ni you letaklah segala security controls and whatnot. Active defense ni you have to monitor. We talk about SOC, ni konsep-konsep ni penting for you to understand. SOC, Security Operation Center. So the process of analysis monitoring, saya dah lecture previously week 3 on macam mana kita nak understand, kita nak buat incident response. Tapi kalau benda tu tak ada apa-apa, kita boleh buat threat hunting, just to look on the data, because security is all about data. Dan kita move kepada yang sekarang ni is intelligence, connecting data, exploiting information supaya dia menjadi knowledge kepada kita, information kepada, daripada raw data dia punya progression tu menjadi information. Bila information, kita boleh membuat intervention, kita boleh membuat perancangan yang sebaiknya. Sebab tu dari segi intelligence ni, dari segi profesional pun sangat baik. Dari segi personal, you punya personal kehidupan yang sebenarnya, buatlah intelligence. That means dekat office ke dan sebagainya. Jangan to the level of negative, tapi benda-benda yang positif. That means company nak buat certain initiative, so I must really work hard supaya I be together dengan company punya progress. So secara generalnya, intelligence ni boleh di apply dalam dunia profesional dan juga personal. Contohnya bila kita pergi kat SOCMED kan, kita nak berkawan dengan orang tu ke dan sebagainya. Kita tengok pada awalnya macam okey, semua berlakon. So bila dah kenal dia 2-3 bulan, 4 bulan, baru dah tahu true color. So dengan SOCMED ni nanti kita boleh berdiskusi dan macam-macam kita boleh tahu personality seseorang itu. That's why dekat HR ataupun kat mana-mana, kadang-kadang bila kita apply kerja ataupun kita nak apply loan dan sebagainya, kadang-kadang ada juga company yang buat macam a bit of investigation on kita punya personality. So berhati-hatilah dekat dunia social media ni, macam-macam orang boleh correlate dia punya activity ataupun behavior dekat situ. So this is very important, take note of this. Architecture kita nak protect rumah kita, data center tu, crown jewel kita. Saya tunjuk gambar tentang istana, itu castle. So kita nak protect the king, kita nak protect the crown jewel, kita panggil crown jewel. So kita memerlukan all this, dan sudah sampai satu ketika kita kena ada offense lah. So offense ni kita kena juga couplekan dengan legal punya countermeasures dekat situ. So this is very important juga for all of you, proses untuk structured analysis penting. Cyber threat intelligence ni, data collection is all about data. So kita collect sebanyak mungkin data yang kita boleh dapat, dan dari situ kita membuat pengolahan, kita buat analisis, kena mengkasari otak. Kita fikir macam mana benda ni akan berlaku pada masa hadapan. Processing, kita proseskan data daripada unstructured menjadi structured, supaya benda-benda yang yang tak memberi manfaat tu kita boleh buang. Contohnya kita buat sentiment analysis kan, so kita boleh buang certain stop words je, benda-benda yang kita nak pointers. That's why bila you buat presentation tu, kalau too wordy to me, kalau kat dunia industri tu kena reject So you kena kasari otak you,
tengok apa pointers yang nak disampaikan. Sebab bila orang baca, bila orang tengok you punya presentation, lebih baik dia baca sendiri contohnya. So dia nak tengok pointers apa yang you nak sampaikan kat situ. Contohnya pada pukul 9 akan berlaku sesuatu. 9 malam ni akan berlaku sesuatu. Then orang alert lah. Tapi kalau dalam sentence you pukul 9 tu dah diluted, and then yang nak for senior management ni bukan dia susah nak grab, tapi dia tak ada masa, dia nak cepat information tu ya. So processing, analysis, kalau threat intelligence ni macam kita cakap tadi, tak being disseminated, CIA dengan FBI dia bergaduh dekat Malaysia pun, kat mana-mana negara ni tu. Okay, ni kita punya ni, ini maklumat ni aku nak tunjuk contohnya yang aku sendiri, aku je yang ada, nak tunjuk dekat bos, dekat orang atas, ni kita punya ni kan, kedekut contohnya. Tapi kalau lambat dissemination dan sebagainya ataupun sharing, sebab sharing tu penting, you know, setiap orang dia ada maklumat dia tersendiri, you know, whether dia from different background dan sebagainya. So kita just check, okay ni you ada tak ini dan sebagainya, and then dia menjadi maklumat yang sangat baik. And then daripada situ kita disclose, disseminate, dia ada tata cara dia. Kalau macam dunia threat intelligence berdasarkan trust, and then daripada trust tu kita dah build antara organisation A, B, C, dan kita share the information. So tak adalah kita nak share everything, you know, to the public, tapi dekat sini, you know, kita share dengan orang yang sepatutnya. So benda ni kalau nak discuss pun untuk cyber threat intelligence ni ataupun threat intelligence ni, masa saya pergi training dengan ex-MI6 punya orang, MI5, 2 minggu memang tak habis lah. So dia ada banyak tata cara. Contohnya kita kena tengok dari segi timeline, backcasting. Ada orang cakap benda tu you know, satu permasalahan, tengok benda-benda yang lampau. Benda-benda lampau ni kita kena tengok. Kita kena tengok dari segi profesionalnya, kita kena buat postmortem. So daripada postmortem tu, bukan kita nak cari kesalahan orang, kita nak jadi benda-benda apa yang berlaku yang kita take note supaya benda tu tak berulang, ataupun benda tu menjadi satu pengajaran pada kita supaya kita tak repeat. So postmortem, backcasting dia panggil, kita nak tengok dia punya rentetan tu, macam mana dia progress. So kita pada masa hadapan tu kita nak tengok balik macam mana, you know, syndicate tu membuat perancangan dia. So kita dapat information 2 hari lepas, 3 hari lepas, 4 hari lepas. Rupanya perancangan untuk teroris ni untuk mengebom, you know, contohnya bandar-bandar tertentu, dia dah buat 2 minggu yang lampau. So kita kena follow benda tu secara systematically, kita kena follow balik ke belakang dan kita lonjakkan ke depan, macam mana kita nak tahu this is what gonna happen in the future. So benda ni sangat menarik lah to me, you know, cyber threat intelligence, supaya kita boleh apply benda tu dalam kehidupan kita dan juga professionally benda tu. So ada juga pelbagai you know, tata cara macam diamond model ni. Kita nak tahu pasal kriminal ni, kita nak tengok capabilities dia. So macam kita punya presentation, you all punya presentation, kita boleh tengok Russia punya capability misalnya, dia very technical, Iran macam mana. So all those things mesti dah ada lah at the back of your mind. Capabilities now, okay, Syria macam mana, Syrian electronic army, you know, China, Lazarus. So you dah letak all those dia punya tools, dia punya cyber weapon, how dia weaponize benda tu, dan capabilities dan infrastructure dia macam mana. Dia letak kat certain area, dan victim dia macam mana, critical national information infrastructure. So diamond model ni adalah being used by macam saya cakap tadi, dekat UK lah, diorang more towards this diamond model. Kalau model-model yang lain pun ada juga. Kalau you nak buat journal study ke ataupun literature review, you can look into this area tentang framework dan tata cara, ya.
So yang kita dapat tu IP address tu yang biasa-biasa je, yang kat bawah hash value. Yang penting kat atas tu dia punya tactics, techniques dengan procedures. Kalau kita nak dapat tu adalah mencabar. Dia kena build daripada bawah. Selalunya kalau yang free orang bagi hash, IP address, domain names, IP reputation, URL punya reputation, tapi kita nak build. So apa yang kita nak build? Macam you all present lah ya, tadi dan sebelum ini, elemen-elemen tactics, techniques dengan procedures tu ada kat situ. Elemen-elemen yang saya lecture, ajar, SOT, strategic, operational dengan technical, dan juga tactical. So benda ni kalau you boleh grasp, maka you are making yourself very knowledgeable lah dalam industri cyber security. Yeah. So indicator kita dah panjang lebar tadi, just to remind you, nak formalize you punya thinking ni, that means you dah baca, you present. Sebab tu penting present untuk jawab case study dan sebagainya. Kita ada some kind of information, tapi macam mana kita nak formalize kita punya thought process tu supaya dia menjadi framework yang baik dekat situ. So kita letak all this information, contohnya DLL macam mana being injected into the memory dan sebagainya. All those information ni adalah sangat penting ya. Macam dengan Mandiant ni, they are very knowledgeable lah. Mandiant ni adik-beradik dengan FireEye, InsyaAllah CSM akan sign cooperation dengan Mandiant. You bayang sebelum diorang nak engage dengan CSM, nak sign MOU, saya terpaksa go through dari segi strategi, bosses diorang yang tinggi, senior vice president ke atas, nak communicate. Dari segi strateginya apa benefitnya dengan CSM. Lepas tu diorang panggil dia punya technical people, saya juga kena menjawab dengan technical people. Sebab tu in your career progression, daripada awal-awal ni fokus on technicality. Bila dah umur dah 40 tahun ke atas sikit, then you go into strategy, pemikiran strategi. Kadang-kadang orang technical ni dia macam tak faham yang ke atas macam mana dia nak berfikir. Kadang-kadang ada juga yang ke atas ni dia strategi tapi dia tak ada technical, susah juga dia nak buat decision. Kalau ada dua-dua ni, you punya career progression nanti insyaAllah akan baiklah pada masa hadapan, because kita nak melonjak daripada analyst jadi specialist, daripada specialist mungkin you nak jadi vice president of cyber threat intelligence dan sebagainya. So kena be very knowledgeable daripada awal technical dan kemudian in terms of strategy. So there's a lot of information that you can gather daripada email, daripada activities, you just name it lah benda tu. Contohnya daripada spam ke apa, you can get some kind of IP punya information. So you can do a lot of reverse engineering. So cara nak cari data ataupun information tu, you kena creativity ya. Macam mana nak cari daripada command and control punya communication tu, that means skewed ataupun memfokus kat Malaysia, kita nak tengok macam mana communication. Then you build sikit demi sikit macam pyramid punya scale tadi, daripada bawah, daripada IP reputation, daripada URL, nama-nama tu, dia menjadi satu information yang sangat berguna dekat situ. Start small and then later it will grow bigger. Kadang-kadang orang takut, macam mana nak buat report ni susah lah, tak boleh lah nak explain dan sebagainya. Macam mana? Start small dulu. Yang penting faham konsep tu, daripada konsep tu, then you can build all these things. Dan in the future 2-3 tahun 2 tahun bergelumbang main benda-benda ni, dia jadi hands on lah. Dia jadi benda tu nothing lah. Cakap je, orang tanya event mana, IP mana, itu detail you boleh beritahu dekat endpoint tu, very granular. You boleh tahu ini ID mana, proses ID mana, dia punya infection into detail. Kalau siapa nak kerja overseas ataupun international punya company, because dia nak jaga satu dunia, you kena tahu
very detail, daripada detail sampai ke atas, atas ni sampai ke bawah. So it's a big challenge. Dia akan tanya macam mana dia punya attack vector yang initial access tu macam mana. You kena tahu how does email punya technology works. And then kalau network tu to the level of protocol tu macam mana you sync, macam mana you send untuk dapatkan information handling kan, all those protocol, TCP/IP ataupun OSI kena hafal, hufaz ataupun hafiz. You dalam dunia kitab ni kan, kita hafal 30 juzuk. Kalau dalam dunia cyber security ni kena hafal in terms of protocol technicality, and then you will survive. That means boleh kerja MNC, gaji lebih tinggi dan sebagainya kan. Because kat CSM ni dia 2-3 tahun kita macam jadi college lah. Kita train staff, tapi staff lepas tu leave cyber security dan dia dapat job-job yang lain, dapat gaji double ke triple and all those things. Saya juga ada juga a lot of offer dan sebagainya, but dia depend perspektif masing-masing. But I'm more of a loyal nak give back to Cyber Security Malaysia, sebab Cyber Security Malaysia dah sponsor me sampai ke level PhD dan sebagainya. So far I'm very comfortable lah dekat CSM. Dapat juga offer jadi CISO kat MNC, kat tempat-tempat lain ada some kind of opportunity, tapi tak pergi. But what I'm trying to say to you guys, you still muda lagi, focus on technicality, and selepas tu on the strategic matters. Kalau you ikut tata cara cyber threat intelligence ni secara professionally dan secara personally, dia akan nak tak nak dia akan embed into your thinking, thought process, and what not. So kita dah go through dalam dunia crypto ke apa, nak tak nak MD5, hash dan sebagainya akan digunakan balik, tapi dalam bentuk applied, dalam bentuk applied. And kita tengok kat sini, I've just to reiterate balik, penting tata cara ni. Kalau you tengok apa jenis malware pun, variant apa, mungkin dia ubah suai here and there sikit-sikit, tapi dia mesti ikut tata cara ni. Mesti kena ada recognition, spying, dapat some kind of information. Dan sebenarnya itu macam mana you nak weaponize, you deliver your malware tu, sama ada melalui email, website kan, watering hole attack dan sebagainya. Ini je, dia tak berubah lagi untuk masa yang sekarang ni lah. I'm not sure in the future maka akan ada fasa-fasa yang lain, tapi setakat ni based on my experience, inilah bendanya. Action objektif apa yang you nak bawa daripada yang last tu, dia akan menentukan yang first tu, recognition, action kan. The attacker works to achieve the objective of the intrusion tu. Dia akan reverse balik, dia akan mencari information yang betul, weaponize, deliver, exploit, dia install kan, and then command and control tu macam mana dia nak bagi instruction to the dia punya bots, dia punya botnet, macam mana dia nak bagi instruction dalam bentuk encrypted, melalui HTTPS, ada SSL dan sebagainya, dan dari situ robot tu akan menjalankan kerja ikut arahan yang diberikan oleh cyber criminal. Kadang-kadang dia boleh tukar timing dan sebagainya. Kalau you are into attacking, offensive, benda tu dia ada dia punya creativity, tata cara yang tersendiri. So benda ni again, as you can see, dia punya proses tu daripada initial access sampai dia deliver the payload, which is the binary by itself. Dia banyak dia punya processes kan. Contohnya tools yang ternama, Mimikatz, Cobalt Strike dan sebagainya. Benda tu sangat important lah, ya. So ini MITRE kena juga hafal MITRE tu
supaya you tahu dia punya proses tu macam mana. Kalau boleh go into detail, lebih baik lah, ya. Kalau you mempunyai kelebihan untuk tahu kan, there's a lot of things lah. Kalau boleh baca je tiap-tiap hari, and then some of the critical ataupun major core things you have to understand. Contohnya bila nak curi password tu kan, memang Mimikatz adalah tools yang selalu digunakan lah, Mimikatz tu, ya. Benda tu quite common, ya. So ada juga untuk web shell dan sebagainya, the list goes on. So dia punya standard ni, cyber threat intelligence ni, sticks and taxi. So dia structured macam dari segi campaign apa. I think some of you dah cover during the presentation. Indicator dia apa, TTP dia apa. So the list goes on. Benda ni lah ada dekat cyber threat intelligence punya platform. And then dia berkomunikasi melalui protokol yang dipanggil taxi, dan dia punya structure ni menggunakan sticks, ya. So all this information ada dekat MIPS, ada dekat certain threat intelligence punya platform. So benda ni adalah very common dalam dunia ISAC, Information Security and Analysis Center, ya. So dekat industri sangat mahal lah subscription to the information ataupun tools dunia cyber threat intelligence. Of course untuk forensik dan juga intelligence, CSIRT pun dia punya perkakasan adalah mahal. So benda ni I think we have already discussed. Kita go bila ada recognition, macam mana kita detect sampai kita dia on the other side, macam mana yang orang baik ni nak detect, deny, disrupt, degrade, deceive, semuanya D. Sebab tu saya came out dengan konsep of cyber death. Macam mana kita boleh detect, kita eradicate, dan kita juga buat forensic analysis, ya. So tata cara dia ada. Ini secara umumnya agak technical juga, tapi bila tengok into the details, dia akan very technical. Benda macam tu. So dari segi framework tu kita kena faham recognition sampai ke actions. Kalau dunia untuk macam mana kita nak melawan, defense, kita go from detect sampai destroy. So the same thing kat sini, identify, protect, dia pelbagai framework lah. So as you can see, kalau benda ni recognition, weaponization, kita dah bincang sebelum ni, and then the action. So benda ni pusing-pusing dia kat situ, but at the end of the day, dia punya technicality tu akan differentiate from one variant to another. Dia akan different dia punya approach sikit supaya it's not being detected. Yang penting tu, how does the criminal ni nak infect so that it becomes undetected, ya. That's why saya push for cyber I3. Cyber I3 ni saya punya idea, sebab bila you pergi ke researcher kan, dengan experience yang you ada, macam mana you nak came out dengan you punya philosophical thoughts lah. So some of the marketing punya word ataupun tagline saya guna hunt the hunter. Kita kena cari penjenayah cyber tu, kita hunt dia balik, ya, hunt the hunter. So some of the element marketing ada juga kat sini, some of the element of research ada juga dekat sini. And most probably, saya slide ada about 40 something. Saya akan stop dekat sini dulu. Nanti tolong remindkan saya, kita stop dekat slide 18 next week. Nanti saya akan lecture lagi into detail. Kita ambil masa week 7 dengan 6 sikit. Week 7 kita ada sebulan untuk malware, 7, 8, 9, 10. Lepas tu machine learning 11, 12, 13, 14 tu is your presentation. So kita akan ambil masa sikit dekat malware punya bahagian. Next week saya akan sambung lagi on threat intelligence ni. Saya akan cuba habiskan
because next week pun saya akan travelling, ada urgent meeting by next week, but I will try to lecture dulu another half, dan saya akan paskan kepada Ryan more on hands-on lah. Dia akan menolong you on hands-on. So sebelum saya introduce Ryan ni, ada soalan daripada you all? Ada tak soalan setakat ni untuk cyber threat intelligence? Ada tak? Tak ada. So far tak ada. So far tak ada. Tak ada So okay, cantik. So saya pass kepada saya punya penolong, dia independent security researcher, nama dia Ryan. You can just call dia Ryan kalau ada apa-apa. If anything through email, you can email to me, I will forward. Ataupun Ryan ada dalam WhatsApp group, dia akan membantu dari segi hands-on lah. Dia akan menerangkan macam mana nak set up tools dan sebagainya. Ryan ni, nama dia Ryan, call dia Ryan. Dia ada MPhil, Masters in Philosophy. Dia tak go Masters by course. Dia look into machine learning, AI dan sebagainya. Dan dia ada sedikit pengalaman dalam cyber threat intelligence, research with MNC dengan local punya industri pun dia ada. So without further ado, saya stop kat sini sebab saya ada meeting yang lain. Saya pass you on dekat Ryan untuk kita punya kelas seterusnya sehingga pukul 11. With that, thank you. See you all next week. I'm still online, tapi saya ada satu lagi lecture ataupun meeting. Saya pass you dekat Ryan. Okay, thank you. Thank you, Doktor. Okay, thank you, Doktor. Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Boleh. Okay, selamat pagi. Before we start untuk on the hands-on ni, I would like to discuss on the preparation lah, on what we're going to do for this course. So materials will be shared on the Google Drive, and then for example, if kalau ada pautan ataupun web links yang perlu di-share ataupun perlu download ke, will be shared lah. Saya akan upload lab manual ataupun share during in the chat during this call, so that boleh download. And then untuk bagi some overview, perkakasan ataupun tools yang akan diguna, salah satunya untuk is Multigo. Saya akan explain nanti. And then Oracle VirtualBox, then Jupyter for ML. So kalau untuk breakdown based on this course, kita dah cover on introduction, cyber threat intelligence, and then ada assignment through presentation. Now we going into week 5 ataupun week 6 punya syllabus. So probably for this week saya akan bagi macam introduction ataupun background lah untuk apa yang kita akan buat, macam mana nak set up before, so that ada masa untuk download and then prepare for next week. So ini ada dalam tools ataupun material sendiri tu akan show sama ada kita perlukan virtual machine, tools-tools yang di-download. Saya akan ada boleh nampak di box sebelah tools ataupun material needed tu. And then more towards week 7 and 9 ni akan ada part demo yang di mana untuk kita lebih cepat dan senang, and then ada hands-on lah yang untuk students boleh buat dalam through masa call ataupun on their own punya pace. And then kita akan cover juga on Android, and then week 11-13 on ML punya hands-on, and also ada discussion ataupun perlu buat report lah on that.
So far ada question ke based on this presentation ataupun these few slides? Saya nak tanya Cik Ryan. Ha. Doktor kan? Dr. Ryan Tak, saya baru ada master saya, belum lagi. Okay. On the way lagi untuk Tadi ada stated berkenaan dengan Jupyter Notebook. Itu maksudnya apa? Notebook Jupyter Notebook ni digunakan untuk kita buat ML nanti. So bila ML stand for what? machine learning. Machine learning, okay. So ini lebih senang lah, macam kalau dia buat programming tu, dia ada interface supaya kita boleh contohnya run Python untuk analyze data ni lah. So senang bila dah ada Jupyter Notebook ni, kita boleh guna terus untuk buat ML lah. So saya akan bagi tata cara ataupun proses lah untuk kita download nanti. Probably start next week lah untuk kita go into detail on installation semua ni. So ada lagi soalan ke? Tak ada. Okay, alright. Then saya akan proceed lah. Okay, some background untuk sebab next week kita akan tengok more on web shell because previously dah cover a lot on for example Lazarus, dah tengok Russian punya threat actor. So on this lab ni kita akan more untuk tengok Chinese threat actor. Mainly ada 3 group called APT40, APT41 and also Hafnium lah. Recently kalau if you heard about the news ni on Microsoft Exchange punya vulnerability. So a lot siapa yang pakai Exchange ni dipanggil untuk digunakan untuk mail server lah. Kalau siapa tahu macam Gmail tu, so for Microsoft dia ada program ataupun sistem for mail yang dipanggil Exchange. So this group ni dia gunakan satu malware yang dipanggil China Chopper. So this is a web shell, saya akan explain nanti. So size dia around 4 KB. And then there is two parts kalau kita akan tengok ni. Satu on dia punya interface, macam mana threat actor ni boleh control this web shell, and then the receiver host file ni yang being deployed on mail server ni, macam mana this receiver file ni akan communicate lah to the client. Nanti kita boleh tengok during the lab ataupun hands on. And then why kita tengok this 3 threat actor group, basically because this tool ni being used lah. Chinese threat actor memang well known untuk guna both this web shell ni untuk intrude ataupun if kalau tengok cyber kill chain tu untuk dapatkan initial access lah untuk organisation ni. So dengan ada web shell ni easier for them untuk buat reconnaissance, untuk monitor the network infrastructure of that organisation ni, tengok personnel dalam tu, and then dia boleh carry out further malicious punya activity. So untuk deploy this web shell depends, dia boleh through phishing. We have heard about spear phishing, whaling before this dah being presented previously, and then through that baru those deployment of this web shell. So ada a lot of functionalities untuk China Chopper ni. One of it untuk password brute force attack. This is untuk access account tu. So kita boleh run this script untuk test the security of password ni untuk kita gain ataupun bila dah ada some reconnaissance kita dapat email, and then boleh try untuk brute force that email. So that's why perlu this tool tu kita perlu tengok lah the capability on how it's being executed ataupun how to find this tool in that organisation. And then this tool juga
dia ada code obfuscation. So untuk malware analyst dia akan menyukarkan untuk malware analyst find ataupun tengok dekat kod tu. So perlu ada tools-tools yang perlu dipakai untuk, contohnya kita perlu unpack dulu sebab if you know, nanti saya akan explain on how dia buat code obfuscation dan apa teknik-teknik yang digunakan untuk menyukarkan lagi malware analyst untuk faham ataupun untuk analyze balik kod tu. And itu juga dia ada database. Dia boleh ada nanti bila dah kita tengok on the client interface, boleh nampak for example kalau ada deployment di organisation sebab Chinese Threat Actor Group ni, APT40, 41, Hafnium ni dia bukan target satu ataupun 5 organisation. Usually dia akan boleh pergi beratus ataupun beribu lah. Because insiden ni kalau pernah dengar, dia infected worldwide, even sampai ke Malaysia. And then of course ada GUI lah for them untuk manage all this organization through button and also interface. And for more information boleh check ataupun boleh refer lah to Mandiant, FireEye and also Microsoft. So firstly, some background on APT40 ni. So this group is probably dia categorized as state sponsor. The attribution ataupun kita dapat kaitkan this Threat Actor Group dengan Chinese Threat Actor Group because saya akan explain lah. The one of it is based on the kita panggil motivation. Kenapa from this activity, malicious activity, kita boleh kaitkan one of it, dia banyak target naval punya research organisation. And then kalau kita lihat dari tahun 2013 ni ada a full programs lah yang China buat untuk improvekan dari segi ekonomi ataupun pembangunan negara diorang. So then kita boleh nampak dari segi malicious activity ni, contohnya pada 2016 tu dia target contohnya unmanned underwater vehicle, maknanya UUV organization. So why? This is untuk dapatkan IP ataupun research daripada organisation tersebut dan digunakan untuk membangunkan teknologi diorang. So kita boleh nampak China ni previously diorang banyak buat pembangunan dengan orang kata menggunakan US ni sebagai diorang selalu mengambil IP lah daripada US ni dan diorang bangunkan sendiri teknologi tu. So kalau tengok dari segi sektor yang being targeted by APT40, banyak dari sektor engineering, transportation, defense, dan juga ini adalah untuk dipanggil One Belt One Road punya initiative. Itu untuk membangunkan diorang punya ekonomi dan juga dia punya people lah, diorang punya masyarakat di China. So how ataupun macam mana APT40 ni, dia sebenarnya dipanggil espionage, maknanya dia akan deploy sebab tu diorang menggunakan web shell yang susah untuk security controls ni detect, and then diorang akan duduk sebulan, 2 bulan untuk monitor organisation ni, tengok communication of this dalam organisation tu, tahu siapa person yang dalam organisation tu yang buat research, and then untuk intrude into that device ataupun laptop tu, and then untuk exfiltrate lah all this data from all the
researchers, especially university lah being targeted in APT40 punya campaign. So through this ada contohnya menggunakan phishing, dia akan masquerade sebagai company yang nak invest, contohnya dalam UUV ni, unmanned underwater vehicle, and then approach university menggunakan email and then mengatakan okay, kita akan invest contohnya dalam research ni, berminat. So ini akan sebagai universiti ni, of course kalau dah ada some reputation from big company, contohnya dia menyamar sebagai big company, of course dia akan interested and lebih cenderung untuk klik ataupun untuk menjadi mangsa phishing ni. And then kenapa boleh kita kaitkan dengan China lagi, infrastructure ataupun all this email server contohnya being deployed on China punya infrastructure. So kalau kita tengok the IP tu, most of it being deployed dekat Chinese punya territory. And of course kita boleh tengok juga voice record ataupun of the domain tu untuk check balik siapa yang registered under country mana this domain yang digunakan oleh the threat actor. And then the IP kita boleh nampak Hainan ataupun this is located in China. And then this is being used untuk administer lah all this communication with the website being deployed dekat organisation. So saya akan next go to APT41 punya APT40 punya initial compromise. Usually they can exploit web server. I already explained on phishing campaign and then backdoors yang digunakan. And method yang gathered during initial compromise, a lot of it menggunakan malicious punya attachment, and then ada Google Drive, and a lot of CVEs ada from 2012 to 2017, and then of course ada juga this I mentioned untuk strategic web compromise. Kenapa strategic web compromise ni? Contohnya ada satu company yang memang buat development in UUV. Kalau dia dapat access to this website, then of course untuk bila buat phishing tu boleh lagi untuk customize this phishing ni untuk lagi lebih legitimate. Because contohnya dia boleh post dekat website tu kita ataupun organisation tu berminat untuk collaborate dengan universities. Contohnya if dia target university dekat US, dia akan kata this organisation A ni berminat untuk invest to university di Los Angeles contohnya, untuk lebih menampakkan lebih real lah the phishing punya campaign ni. And I already mentioned ada China Chopper being used by this APT40 punya group. Next one is APT41. The motivation is more towards financial gain and espionage. It started around 2014. And target ni of course dia ada multiple punya industries such as healthcare, high tech, telecommunication sector, ada juga higher education as service. But mainly kalau APT41 ni boleh relate to video game industry. I will explain why untuk video game industry ni, sebab in gaming ni ada juga virtual currency. So APT41 dia akan target all this gaming industry and then manipulate the market untuk contohnya dapat item-item dalam online game ni, and then untuk diorang jual account ataupun item dalam game tu lah on
di underground punya market ni ataupun online. So this is untuk dia punya financial activity. But this group juga ada buat espionage. Probably this group ni sebab diorang ada advertise juga on, I think Dr. A dah ada explain before this on underground punya forum ni. Dia ada advertise their capability. So probably before this diorang boleh bagi example lah. Diorang dah pernah buat successfully campaign on this video game, and then dia dah show their capability and then being hired untuk do some espionage punya ni activity. So one of it, dia pernah target this hotel punya industry. Dia target hotel reservation system. Why? Because ada Chinese official staying at that hotel, and then for them untuk monitor ataupun as a precaution, so that they can monitor the activity of siapa yang juga staying at that hotel. So this is to ensure security of the convoy ataupun personnel from China. So kita boleh nampak the correlation of the real world punya activity, apa yang happening in real life. Contohnya ada expedition to certain country, and then boleh nampak juga from the digital domain ni ada juga this espionage punya activity during event ataupun visit of countries. Next, kalau kita tengok into detail how APT1 buat initial compromise, is the same method, spear phishing. So but the attachment ataupun the document yang being used for phishing ni usually compat HTML. Then your document, it can be at that time tu MERS is very big issue. So kalau victim ni lebih cenderung lah untuk click on that document. Of course, contohnya SOP, document on SOP, on how to handle MERS. Like right now, COVID-19 is team document is also being used untuk as a lure, so that and attach in phishing punya campaign. And of course, the malware ataupun attachment ni being signed. So probably boleh explain nanti, because program pun kalau tengok if you all of you are using Windows, boleh check certain program ni dah being signed by Microsoft. So that untuk ni lah. So threat actors juga boleh guna signing ataupun diorang boleh imitate ataupun steal certificates yang being used untuk make this malicious activity looks legitimate. And the APT41 ni being very technical, and then they can if you untuk pengetahuan untuk communicate between Windows and Linux ni agak sukar. So dia perlukan technical capabilities lah. But untuk APT41 sangat mahir. Dia boleh shift for example, untuk ataupun conduct lateral movement between Windows and Linux system ni dengan senang. Diorang ada tools ataupun script yang being created untuk lebih menyenangkan proses lah bagi diorang. And on underground ni ada dua monikers ataupun dipanggil handle, Zhang Zhuang ataupun Wolf Z, boleh check online. Dah ada previously quite active underground lah untuk promote all their skills. And probably this is the person yang being hired lah untuk conduct espionage activity. So this group ada a lot of using a lot of malware. So ada 46 being reported. Some of them are publicly available, and then it's being shared. For example, through GitHub ada repo untuk download this, and then ada yang unique. And it is, they are also using China Chopper.
in their activity. So lastly is on Hafnium. So this group ni quite new, around last year or early this year. This group quite active untuk conduct espionage punya activity. So in the mostly in the US and ada these 4 vulnerabilities. Kalau single ataupun this vulnerability ni kalau exploit on their own, dia tak begitu kata memudaratkan, but bila chain of event ni being exploited, then dia boleh dapat access lah to mail server ataupun exchange server ni. So on that, I think ada question ke before I give some link untuk download untuk kita prepare for next class. Any questions so far? So I already give some background untuk why we are looking into China Chopper punya web shell. Apa maksud yang tadi dekat APT41 yang you kata dia register dengan Windows, maksudnya macam mana tu? Oh okay, yang signing ni, if kalau check macam paling senang saya bagi example untuk website. Kalau tahu ada HTTPS punya connection, boleh check ada certificate kat situ. So usually dia ada panggil certificate punya authority ataupun CA. So this one yang akan verify, katakan memang contohnya website gmail.com ni memang belong to Google. So dia panggil this certificate authority akan verify this website memang legitimate. So dia akan produce certificate, and that organisation boleh guna certificate ni untuk letak dekat dia punya link untuk verify lah this is the right punya link ataupun memang website yang betul. So kalau macam I think ada juga developer untuk Android, untuk siapa yang publish dekat Google Play Store, dia ada yang being signed kalau kita tengok verified by Google ataupun dia being signed lah this application. So sama juga macam Windows, kalau kita check being signed lah. Kalau Microsoft punya application, dia akan tulis itu signed by Microsoft. Mana memang legitimate certificate yang being keluarkan by Microsoft. But threat actor ni dia boleh curi, dia boleh imitate this certificate. Dia panggil self-signed certificate lah untuk menipu ataupun menipu victim ni lah, so that nampak lebih legitimate ataupun betul bagi pengguna. Oh, faham. Thank you. Okay, ada soalan lagi ke? Sebab dah dekat pukul 11 ni, saya akan bagi satu link je lah untuk 2 link untuk download dulu. So that sebab size dia agak besar dalam 5 gig, so saya akan bagi awal lah link ni untuk download, and then probably by this week juga akan provide lab manual, so that boleh go through dulu step process, the process untuk set up all this virtual environment. I will explain by next week ni untuk kenapa kita perlu set up all this lab environment, but for now probably akan bagi link and lab manual dulu untuk the installation ataupun setup of that lab. Cik Ryan, Cik Ryan aware tak minggu depan ialah apa kita panggil tu? Cuti Sam. Cuti ya, yes betul. Kita cuti Sam next week. Cuti Sam. Sam Midterm betul. kan? Midterm break. Midterm break, okay. So kalau break, then boleh discuss balik this one with Dr. A kalau perlukan masa lagi ke ataupun kelas ganti. But saya akan buat ni on the next class lah, yang kalau bukan minggu depan, the next class yang untuk kita set up this lab lah. Saya ambil maklum ni akan discuss balik lah dengan Dr. A on this.
Okey. Tak, maksudnya kalau Alright. kalau kami download dulu tak masalah, kita go through dulu sendiri. Yes. Yang after that the following week tu kalau ada kelas kita teruskan lah. Okay. Yang Alright. berkenaan aktiviti SEM, doktor akan Cik akan discuss dengan Dr. A kan? Yes. Oh, Saya okay. akan ni lah. And then maybe Dr. A akan inform balik lah dekat group macam mana. Okay, thank you. Okay, saya akan tunjuk link ni lah untuk kita download. So tools yang kita akan guna ni Remnux. So boleh Google je Remnux. Pakai ada satu website. Saya akan bagi link ni juga dekat chat. Dia yang tools ni better letak dalam VM ke guna biasa pun okey? Sebab kita akan buat malware analysis, lebih baik guna VM lah. hypervisor ataupun virtual machine lah. So that saya pun tak nak nanti ada case laptop kena hack ataupun rosak ke. Okay. Soalan. Kena tanya. So ada pakai virtual machine before this ke? Ada yang ada pengalaman guna virtual machine before this? Saya tak ada. Tak ada. Okay, so saya akan guide lah nanti by next week ni, but sebab I think tak semua ada access to proprietary ataupun premium punya virtual machine, contohnya VMware. So yang tools yang digunakan ni semuanya open source. So even for me, I'm using VMware, but untuk kelas ni dah try untuk guna this one lah, Oracle VM punya VirtualBox. So just download this one dulu and then try untuk install on your virtual machine. And another one is to download the Remnux. So boleh tengok sini untuk download the Remnux. Saya akan bagi link after this. Around 5 gig, boleh tengok yang VirtualBox punya OVA. Make sure download yang this one, not yang generic punya. Generic ni untuk VMware ataupun ada hypervisor lah. So boleh click on this box and then dia akan start download lah, around 5 gig. The last time I'm downloading this file. So any questions so far? Maksudnya kita install VirtualBox and then Yes. kita load je kan. Ini dia dalam image kan, dalam OVA punya file kan, just Yes. load dalam VirtualBox je lah. Betul. Tak perlu maksudnya tak perlu install Linux, tak perlu install Ubuntu whatsoever kan. Tak perlu sebab yang ni adalah image, so nanti dia akan terus up lah dalam image ni ataupun virtual machine ni dah ada dah semua perkakasan ataupun tools untuk kita buat reverse engineering. So lebih senang lah students untuk guna and terus boleh pakai. Dia lebih kurang macam yang Flare tadi tu lah. Yes, lebih kurang macam Flare. Okay, saya akan hantar link dekat chat juga so that boleh download terus. Sini pakai semua Windows ke ada yang pakai different OS yang berlainan? Windows. Okay. Lebih senang lah untuk saya guide nanti. Saya pun akan pakai Windows untuk display ataupun tunjuk lah. Di proses kalau ada masalah nanti untuk nak install VirtualBox ni, tak apa, just download dulu. Ataupun ada masalah boleh email lah through Dr. A ataupun dekat group WhatsApp dan saya akan membantulah mana yang boleh. Okay, kalau tak itu saja from my side. Kalau ada soalan sebelum kita end class, but after this ada class juga kan? Betul. Betul.
Alright. I think kalau tak ada soalan, thank you for your time and jumpa lagi on the next class. Cik lagi satu lagi. Yang nanti Google Drive nanti link tu dekat dalam WhatsApp group nanti kita share. Yes, semua communication akan through WhatsApp group untuk ni lah some information on the lab tu. Okay, thank you. Okay, boleh go to the next class and bye-bye. Okey, terima kasih. Thank you, Okay, Cik. Terima bye. kasih, Cik. Assalamualaikum. Thank you Encik Ryan. Assalamualaikum.